Hello, friends. Good morning, everyone. So, today is 4th May 2026. So, before few days, I think 2 days, before 2 days, me and my friend Ram were going to shoot a video footage of uh, some emotional story इंग्लिश में अच्छा तो एक्चुअली କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ରାମ ଭାଇ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ उधर साइड क्या कहते हैं कॉलेज साइड तापर ब्रिज साइड फुटेज एक्चुअली ସେଇଟା ଆଣିକି ସେ ଏଡ଼ିଟ୍ ବି କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଅପଲୋଡ଼ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାରେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟା ସେ ମୋ ସହିତ କୋଲାବୋରେସନ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ସେଇଟା ହଁ ଯଦି ମୋର ଇନଷ୍ଟା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ପିକ୍ସେଲ୍ କ୍ୟାପଚର୍ ବୋଲିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ପିକ୍ସେଲ୍ କ୍ୟାପଚର୍ 77 ତ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଆଉ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟା ରିଲ୍ସ ସେୟାର କରାଯାଇଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ लेटेस्ट कंटेंट फ्रॉम स्माइलिंग हार्ट राम कुमार बिहारी लड़का तो आई थिंक फ्रॉम फ्यू डेज in my mind I thought that I have to uh, express all my thought in English to the viewers ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଇଂଲିଶରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଥର ଫେସ୍ କଲିଣି ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖ କହିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ହିଁ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରୁ ଆସିଥିଲେ ହଁ ଚଳିଥାନ୍ତା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ହାଇସ୍କୁଲ ତକ ପଢ଼ିଲା ପରେ +2 ବି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଉ ଏବେ +3 PG କଲା ବେଳକୁ ଇଂଲିଶରେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଜାଣି ହେଉଛି ବୁଝି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କର କହିଲା ବେଳକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରି ହେଉନି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଂଲିଶ ଶିଖିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ବଟ୍ ଆମେ ସେମିତି କିଛି ସୋର୍ସ ପାଇକି ବି ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରୁନୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିକି ଶିଖି ହୁଅନ୍ତା ବଟ୍ ହେଇପାରୁନି ମେନ୍ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଂଲିଶରେ ଏଥର ଟ୍ରାଏ କରିବି କି କିଛି କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରା ଦିନଟା 2 ମାସ ଅଛି ତ ମୋର ରୁମ୍ରେ ବି ତ ମୋ ରୁମ୍ମେଟ୍ ନାହିଁ ଏବେ ସେ ପଲେଇଛନ୍ତି ତ I will try to speak in English and improving myself in English ମାନେ ଇଂଲିଶରେ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଭାବୁଛି ଏଇ ଖରା ଛୁଟି ଭିତରେ ଇନ୍ ସମର୍ ଭେକେସନ୍ ତ ଏଇ ମାନେ ଫାଡ଼କିଆ ଇଂଲିଶଟା କେମିତି ହେଉଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଟିକେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ହେୟାର ଫଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ବି ହେଇନି ଆଉ କ'ଣ କହିବା ହଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ रेगुलर वीडियो अपलोड करी बोली भावुची आई थॉट दैट आई विल अपलोडिंग यूट्यूब वीडियो रेगुलरली बट हो पार नहीं तो केमती कौन करा मुझे भावुली एक्चुअली कुछ तो करना पड़ेगा कुछ तो करना पड़ेगा नहीं तो नहीं चलेगा ଆଉ ଖରା ଛୁଟିରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଆଉ ପ୍ଲାନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି ହେଲାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବି କରିଦେଇଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଖୋଲିକି ସେଦିନ ମୁଁ ମାନେ କେବେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଖୋଲିକି ସେମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେବେ କରିନଥିଲି ସେଦିନ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଖୋଲିକି ଫାଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲି
डाउनलोड करके सारा पर चैट जीपीटी मारिकी माने केमती कौन चलाती से देखिली देखी सारा पर मु जी मत प्रोजेक्ट देइछि सहित मुझे कंटाक्ट कली फास्ट से मत डिस्क्राइब कले जे कौन आमको करार अच्छी बनइबार अच्छी तापर से मुझे चैट जीपीटी पकईदेली पकई सारा चैट जीपीटी तो आमर हूँ गोटे महान गुरु तो सेठू बहुत सारा आइडिया आसला देन मु भाविली जे एइटू तो कोड नहीं कि डायरेक्ट सेठी पकईदेवी हो किंतु एमती गोटे एरर आसला बना ही गली तो तापर प्रोजेक्ट को टिके से थमाके टे मैंने थमेदेली आउ धीरे धीरे चली बाकी जदि से कंप्लीट करदेवी मु खरा छुट्टी भितर तो निहाती 4th सेम रे मते प्रोजेक्ट सबमिट जो करने पड़ो से प्रोब्लेम हेनी एक्चुअली आला कथा दुईटा प्रोजेक्ट एक्चुअली करवा कंप्लीट करवा कथा बट कंप्लीट करी हेनी कहीं मोर असाइनमेंट भी लिखबार अच्छी तापर आउर भी सब्जेक्ट अच्छी जो सब्जेक्टा को भी माने सेकेंड सेम रे टोटाली सेटा को एते नजर ही पकईनी जोटा कि हूँ आमर टीओसी गोटे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन गोटे कंप्यूटेशन हाँ डाटा वेयरहाउसिंग एंड डाटा माइनिंग आ डीबीएमएस क्लास कथा तो न कहले बेटर क्लास रे कौन कर से मैंने तालपत्र देखी देखी पढ़ाऊँच बर्तमान टाइम तालपत्र देखी पढ़ला बेलू मैंने किसी माइंड रे रखू ही नहीं तो ये लाइफ रो माने बर्तमान स्टेज तो कौन करिया हाँ अब आपण मैंने कौन कौन ब्रेकफास्ट कर आज कमेंट हाँ प्लीज कमेंट डाउन which food you are eating मु तो सकाल गुड़ पिठा खाई दीजिए आउे बानाना कदली खाइली तापरे सेटा कौन कहती गोटे लेज ना कुरकुरी गोटे 10 दिन के लाणी किणिकी पकई दी सेटा गोटे थिला सेटा गोटे खाई दीजिए तो ये कथा आउ हाँ आ गोटे जोटा कहूली सेटा कहबी नहीं सेटा सिक्रेट हाँ ये कथा हाँ आ गोटे कथा यहाँ कि मु आज जो रेगुलर वीडियो अपलोड करने ट्राए करी डेली 8 मिनट गोटे वीडियो अपलोड करी ही करी 8 मिनट कि 9 मिनट रख भल 9 इज द lucky number for me I think so because in my birthday date also 9 is present 2 times so I think I have to upload my video and schedule to 9 a.m. I thought and 9 I think 9 I thought 9 मैंने मु चाहूँगी कि मोर यूट्यूब रे वीडियो 9टा सकाळ 9 बजे वीडियो आसो तार लेंथ मिनिमम 9 मिनिट हो बस तो ये कथा आ वीडियो रे सेमती किसी विशेष रही मोर थॉट प्रोसेस खरा छुट्टी रे कौन कौन चली कौन न चली कौन कौन मो सहित हो कौन कौन न हो जहाँ जहाँ करुँची जमती कि माने खरा छुट्टी रे मु टार्गेट देछि कि मोर असाइनमेंट क्लियर करवार अछि आउ सेकेंड सेम किसी सब्जेक्ट मु टोटल पढ़ी तो ट्राए करी पढ़ाई आ गोटे जोटा कहूली प्रोजेक्ट मत जन प्रोजेक्ट देते से जहाँ भी देते मुझे भी तो सी जो भाया वे मत कहते से भाया वे एक्चुअली मु भाभी पारिछि जे माने माइंड रे जे हाँ जिनसटा एमती हम एमती वर्क कर बाकी सेटा माने रियलिस्टिक रे सेतिकी माने सेटा को रियलिटी रे आनिया पे हेले टिके मेहनत लागबा एक्चुअली मेहनत लागबो कहले चैट जीपीटी यूज करके सबुटा तो करी होबनी एक्चुअली तार फ्रेम टा बने हो बाकी सेटा को डिजाइन करियो आरी बहुत सारा छोटे छोटे काम हेड बहुत ही मागियो
जोटाकि मुझे तो भावुँ मो लैपटॉप कर पारब ना नहीं के जानी से जहाँ भी हो चैट जीपीटी भी यूज करके सेमती ना मैंने तुम करदेव करहब ही नहीं एक्चुअली तुम्हें जेपर्यंत से लैंग्वेज उपर कटलिन हो जाभा तो जेपर्यंत तुम्हें सेटा को जानी ना से लैंग्वेज को जानी तो तुम्हें केमिति गोटे कोडटा को नहीं पुट करदेव तो ये कथा देखो आज 9 मिनिट कहू को 10 मिनिट हो गलानी तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो and I will again meet with you tomorrow. So till tomorrow, keep working, keep growing, and eating healthy. So thank you friends for listening this video. Bye.